संसार रे अनेक प्रकार उदाहरण कहीं ना महाप्रभु जगतनाथ कालिया शांत बड़ ठाकुर प्रत्येक मनीष को जड़े कौटा ठीक कौटा भूल अनेक भितर आसे मन भितर चिंताधारा आसे तुलसी माली आम कहीं पिंधा तुलसी माली पिंधिले यार उपकारिता कौन जान रखा दरकार। प्रथमे निजक निज परिवर्तन करवा तुलसी मालीर प्रथम धर्म आमे निजक निज परिवर्तन करवा प्रथमे। तेणु महाप्रभुंकर जिते जो कौन देवादेवी पाखे अनेक देवादेवी पाखे आम तुलसी टिके पकईले पवित्र हो जाए मन भीतर तोर मोर न थाए जितेबले प्रत्येक महाप्रसाद जहाँ कहते प्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद तुलसी न पकईले महाप्रभु के सेवन करती नहीं। तेणु तुलसी माटे धारण कले तुलसी माटे धारण कले आम जदि आमे मान तुलसी माटे धारण करती तो मन भीतर तोर मोर मन भाव रहा। तुलसी माटे धारण कले ये मन भीतर तुमर मोर रहा मन भीतर अहंकार रहा समस्त तुम प्रति समर्पित हो तुम्हें समस्त प्रति समर्पित हो। तुलसी तुलसी भाई पवित्र तम शरीरटा हो आम प्रत्येक गीता पुराण भागवत अनेक पुराण आम देखी तुलसी गछर पवित्रता को नहीं गछ दुआ मर मुहरे तुलसी गछटे लगेदे तुलसी गछर जो बास्ना आसे जो बाष्पटा घर को भीतर को जाए से घर भितर कौन सी जीवाणु प्रवेश करती नहीं से जो तार जो बास्ना निज शरीर भीतर अनेक प्रकार वैज्ञानिक मत अनेक प्रकार रोग भी भल हो जाए। तेणुक तुलसी गछटे लगेले तुलसी माटे धारण कले प्रसाद तुलसी टिके पकईले महाप्रभु आनंद हुए। तेणु महाप्रभु से अति तुलसी प्रिय अनेक प्रकार तुलसी को नहीं अनेक प्रकार गीत भी अच्छी माता तुलसी देवी तुम्हें श्रीकृष्ण प्राणवल्लभी अनेक प्रकार गीतिकार मान अनेक प्रकार मुनिऋषि मान अनेक प्रकार कथा कहते। तेणु यार प्रथम प्रतिकार हो तुलसी माटे धारण करदे प्रत्येक मनीष तुलसी माटे धारण करदे मन भीतर पवित्रता जागृत हो निज परीक्षा कर जान निजे बेतले जान जो तुलसी माट के निजे पकईद बेकरे जाणीदेव तुलसी मार महात्मा निजक निज जना पड़ ये कहार कहीं कहवा दरकार ना तो कहार पाखु जा दरकार ना आम करती अनेक प्रकार गुरु करती ना गुरु कहीं करती निजर जदि शिक्षागत पुण्य नहीं निजर जदि कौन सी भगवान के प्रति हो गुरुजन प्रति हो आम मन भीतर प्रति भक्ति ना तेणु आम गुरु धरने पड़ो। तेणु से गुरु न धरी अर्जुन कहीं पाइबू सदुज्ञान अर्थ साधुकर ज्ञान आमको जना ना। तेणु गुरु धरले सद्बुद्धि सज्ञान सचिंताधारा से बतईदे। तेणु से महाप्रभु गोटे कथा कहले महाप्रभु कौन कहले मन तोहर निज गुरु धब के पचारू आगे निज मन को गुरु करता मन किमिति गुरु करवा आम निज घर गीता भागवत आम घरे पढ़ुंट गीता भागवत सब जना पड़ीज ना केमिति ना परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य भागवतर सब कथा लेखा अच्छी
କ'ଣ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବା, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଭୋଗିବା, ଭାବିଦେଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାବର କଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିଦେବା, ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବା। ଭାବିଦେଲେ ସଂସାର ଭିତରୁ ଭବସାଗର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବିଦେବା। ନା ଭାବର ଠାକୁର କିଏ? ନା ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଭାବିଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଭାବିବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବାନି, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ବାହାଣି, ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଏଣୁ କରି ଭଜୁଥିବା ନୀତି ହରି ହରି, ଏ ଭବ ସଂସାର ଦିନେ ହୋଇଯିବା ପାରି। ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେଇଯିବା ନା କେମିତି? ନା ଭାବିଦେଲେ ନା କ'ଣ ଭାବିବା? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆମର ସେ ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମର ସେ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମର ସେ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାନି ତ ପଡ଼ିବ କିଏ? ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କହନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିଭାବ କଥା? ନା ଯୋଉ ଜୀବଟିକୁ ଆମେ ମାରିଲେ, ଯୋଉ ଜୀବଟିକୁ ଆମେ ମାରିଲେ ସେ ଜୀବର ସ୍ଥାନ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ଭୁଲ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ? କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ଏ ମଦ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସେଇଦିନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଭାବିବେ ନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବର ଠାକୁର। ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ଭାବ, ତମେ ଭାବିଲେ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଯଦି ଭାବିଦେବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ନ ଭାବିବ ମୁଁ ତମ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭାବିବା ନା ଭାବିବାନି? ଭାବିଦେଲେ ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।